मिठा नुज भल ए भाई कि मिठा बे जा कह मिठा फ्रेश टे फ्रेश आ भेराइटी भेराइटी बार मिठा सब एठी बड़ बड़ छोट छोट सब एटा बेसी मु खाए ना कौन एटा जा भाई दुकान मिठा गुड़ा सब पूरा एक क्लास केते कौन बेपार आज 1,20,000 भाई बर्तन बिरियानी अरे एते बिरियानी आज ए रेडी भाई कौन बेटा ग्रेवी चिकेन तू खाए पे मिला करूछु कि रोस्ट आउ वर्षा फिस फिस पकेला भाई मो टिके हल्के चाहा पी दो पळे आ वर्षा पूरा नाची की हो जा कोन आ टिके मिल्की मोर मिठा दाई मिल्की मु हाय फ्रेंड्स पप्पी एक्सप्रेस आउ का ब्लॉग रे आपन स्वागत समस्त को जय जगन्नाथ आउ बर्तन माटे आस्तली राजकनिका वर्षा झिपझि पकोजी आस्तले आ संग संग भी बैक करछि भुवनेश्वर देखि परथिबे आउ प्रबल झिपझिपि वर्षा होछि बाट सारा आइला वर्षा होतला एठु बर्तन पे मु जाउछि एटी मानस को देखा करी ता दुकान रे ताऊ देखा कर सारी कि तापरे बैक टू भुवनेश्वर ए सब कथा आ बर्तन पहुंच गली भाईर दुकान पारे होटल एंड फास्ट फूड बिरयानी गोपीनाथ स्वीट स्टॉल जाउ जे बिरयानी गुडा खण बिकि दोजी दिन भाईटा मोर भलो टेस्ट भी करे रोसे रे सांग देखा गेलै मोर सांग ए मोर भाई सांगटा भाई कहि कहि केत कोन की मिठा नुज भल ए भाई कि मिठा बे जा कह मिठा फ्रेश टे फ्रेश आ भेराइटी भेराइटी बार मिठा सब एठी बड़ बड़ छोट छोट सब एटा बेसी मु खाए ना कौन एटा जा भाई दुकान मिठा गुड़ा सब पूरा एक क्लास मालपुआ तमर तमें करछ ना किणी गछ अरे सिंचद्र मिठा केते कोन बेपार आज 1,20,000 भाई बिरयानी कि जहाँ को बिकी दौर 50 प्लेट से तो पूरा खुशी आ 30-70 लाभ ना 30% इनभेस्ट 70% लाभ आ मिठा सब देखीदे बर्तमान बिरयानी टे देखाओ ये कौन हो जाओ रेडी भल भल मिठा और छेना पड़े क्लास भाई बर्तमान बिरयानी अरे एते बिरयानी ए रेडी भाई और भाई आड़े आड़े खोल देखुनी भल नहीं बास्ना हो जहाँ रेडी कौन बेटा ग्रेवी चिकेन तू खाए मिला करूछु रोसे भी मानस ये बेला तेल ढाली करे बेले बेले भाई मो पार्टी चिकेन कषा है भाई खाइब निजे खाइब ना लोक दौर जा भाई ये निजे डेली खाऊँ बर्तमान मुझे खाई पारे मुझे खाई दी आसली मानस थाना बिरयानी खाई पारे ना भाई आम ये अच्छी बेपार टी कम बोली मनटा दुख हो भाई भाई आपुल फोन किणा कौन जीव कि S24 अल्ट्रा से भी सेम 1,40,000 पड़ू ये आसो तो S24 अल्ट्रा हाँ आंड्रॉइड भी बेस्ट भी चार्ज भल बुझे फाइनाल हम जाऊँ गाड़ी पूरा आज धोईक आसती कादो मत ना कौन कह चलि बाय बाय आ बर्तमान मु बाहर आसली भाई दुकान किंतु भाई कहला मुझे गाड़ी किणा चाहूँगी भाई टे गाड़ी आनी बसैली भाई बे हल्के कथा हवा भाई कह एसी चलती एसी ता घर दीदी एसी लगी गोटे बेडरूम दीदी एसी ऊपर घर तल घर बड़ बड़ घर कर जाकी हूँ जहाँ खर्च करुँच पैसा ना कौच जाकी हो ना ये कितु मानने साहय सहानुभूति बहुत जी तो राति अधिका दिन में पैसा तो मांगी भाई बहुत देती से कहीं मिछ कह कि भाई कौन गाड़ी किणा हम भाई गाड़ी किणा फाइनाल एथर किणा हम गोटे तर ये भिटर ब्रिजानिया सनरूफ मॉडल एसयूवी 16-17 लाख पड़ो टॉप मॉडलटा विथ सीएनजी वाला नहीं आसो भल हम हाँ तू गाँव अच्छी अरे भाई जार रोजगार जा तू होटेल काम कर तोर इनकम प्रबल हो तू कार किणी करू तू घर आइलु गाँव को सॉरी गाँव आइलु दुकान दुकान घर असुविधा कौन हो मुझे तो कौन दामिया गाड़ी गुड़ा किणव दिन जाऊ 2,000 टका तेल आसू के 5 टका तेल जीव जाओ कौन असुविधा हो भाई बुद्धि ना टोटाल सी किण सब जिन लेट टे सब कि सारा पुराणा होगा कॉलेज टाइम ग्लामर गाड़ी कि मत बुलेला से गाड़ी में बहुत VSS नगर में खाई पी एंजॉय कर गाड़ी में बहुत आड़े जाइए बुली भाई स्मृति बहुत स्मृति से गाड़ी सहित भाई अच्छी गाड़ी अच्छी ना भंगा सारे अच्छी सीढ़ी तब आगे रखता मोर जो ग्लामर गाड़ी मोर भी अच्छे घरे भाई कुछ बिकी दे बिकुची टायर फायर पकड़ रखी बिक्री किसी हम ना आम पाक जहाँ आसो जहाँ किणा हम तापर मुझे जी मोबाइल किणी 4-5टा मुझे बिकिनी सब अच्छी गोटे फोन मो बापा यूज कर मो जेजे मची थे गोटे फोन दे था
ଅଜୟ ବସି ପାଲା ଦେଖିଥାନ୍ତା ନା କଣ? ଫାଇନାଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହାଲକେଇ କଥା ହେଇଗଲି। ଭାଇ ଗାଡି କିଣିବ ଆଉ ଏଇଥର କିଣିବ, ଏଇ ବର୍ଷ କିଣା ହବ। ଆଉ ଭାଇ କିଣା ହବ, ଭାଇର ଗାଡି କିଣା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସନରୁଫ୍ ଗାଡି। ଆଉ ଭାଇ ଗାଡିରେ ପପୁକିରି ବର ହେଇକି ଯିବ। ନା ନା ବ୍ଲୁ ନୋ ହ୍ୱାଇଟ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାଡି କିଣିବ ଏଟା ଆମର, ମୁଁ ବର ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଯିବି ସେ ଗାଡି। ବ୍ଲୁ ନେଇ ବ୍ଲୁ ଆଣିଲେ ବି ସନରୁଫ୍ ବାଲା ଆଣିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ବର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଯିବି। ଭାଇ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାହା ହେବି, ଯିବି। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ନା ନା ବାହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ 2-3 ଟଙ୍କା ବାହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନା ଭାଇରେ କିଣା ଫାଇନାଲ କିଣିଦବା ଏଥର। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ 2-3 କାହିଁକି କିଣିଦେଲୁ ତା ଗାଡି, ତାର ଗାଡି କଣ ହବ, ତୁ ତା ଗାଡି ୟୁଜ କରିବ କହିଲେ ବି ଏଥର ଫାଇନାଲ କିଣା ହବ। ମୁଁ ତ ଆସି ଗାଁରେ ରହିବି କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ପକେଇଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଯାଉଛି ଭାଇ, ବିରିୟାନୀ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଲି ରାତିରେ କଲ୍ କରି କହିଲି କିନ୍ତୁ କଲୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଙ୍ଗିଟି ସେଗୁଟା ଖାଇକି ଯା ନ ଖାଇକି ସେ ଏବେ ପେଟ ଫୁଲ, ମୁଁ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯିବି, ସେଠି ଖାଇବି ପେଟେ ଛାଡିଦିଏ। ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଇଁଷ ଖାଏ। ଆଉ ଯାହା କହ ମାନସ କିନ୍ତୁ ମତେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ମାନସ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଏ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମତେ ପାଉନି କୋଉଠି। ଯାହା ବର୍ଷା ଝିପି ପକେଇଲେ ମୋର ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ପକଉଛି। ମାନସ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଣିବ ଯାହାହେଲେ ବି କଣ କହିଲାଣି। ଗାଡି ତାର ଗୋଟେ କିଣା ହବ ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ଆଉ ସେ କେତେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଗାଁରୁ, ଆଉ ଡେଲି ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିଣିଦିଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଦେଖିବାର ତ ମୋର ବାହାରି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ଫାଁ ଯାଇ ହବ ନା, ତାପରେ ଆହୁରି କାମ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏସବୁ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକି ଗାଁରୁ, ବର୍ଷା ଝିପଝିପି ପକଉଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗାଡି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପିଡ ଚଲେଇ ହେଲା ନା। ଆଉ ମାନସ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରୁମକୁ। ଆସିକି ଶୋଇଲି, ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି। ଉଠିକି ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହିମାଂଶୁ ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ବାହାରିକି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହିମାଂଶୁ ଭାଇ। ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଟିକେ କୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିବୁ। ଭାଇ କୁହ କଣ, ଭାଇର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ 2-3 ଦିନ କଣ? ଜର ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜର ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡିଛି, ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉନୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ସୋମବାରଠୁ ଯିବା। କାଲି ଯିବା ନା, କାଲିଠୁ ରେଗୁଲାର, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବି ଯାହାହେଲେ। ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁ ଆଉ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏଠୁ ଟିକେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ଭାଇର ମୋର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ ଯେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛି, ରୋଡ ପୁରା ଜାମ୍। ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ବହୁତ ରୋଡ ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ, ଟିକେ ବସିବୁ ଟିକେ। ଆଉ ଭାଇର ମୋର ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଚାଲିବ, ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହବ ଭାଇର ମୋର। ଯେହେତୁ ଭାଇର ମୋର ଟିକେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବୁ, କେମିତି ଆମ ସଂସାର ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ ଖାଲି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ତାପରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବର୍ଷା ଫିସ୍ ଫିସ୍ ପକେଇଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକେଇ ଚାହା ପିଇ ଦବୁ। ପଳେଇ ଆସୁ ଟିକେ ଆମେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବାରଙ୍ଗ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ନା କଣ କହୁଛ? ଏସବୁ କଥା। ଆଉ ଘରେ କଣ ବୋରିଂ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକେଇ ବୁଲି ପଡିଆ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଆମେ ଭାଇର ମୋର ଟିକେ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ଚାହା ଫା ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଜୋର ପକଉଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଓଦା ହେଇକି ରିଲ ଫିଲ୍ କରିଦବ। ଏଇଠି ଜର ହେଇଯିବ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜର ହେଇଯିବ। କଣ କରୁଛ ଭାଇ କୁହ? ତମେ ଭିତରୁ କାର ଧରି ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି ହବ? ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା ନାଚିକି ହଉଛି, ଆଉ କଣ। ଗାଡି ସବୁ ସ୍ପିଡ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟିଆ ଆଡେ। ହାଲକା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ ପ୍ରବଳ। ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଗାଡି ମୋର ଟିକେ ସିଏନଜି ଭରା ହବ। ସିଏନଜି ଭରା ସରିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ପକେଇଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ପକେଇ ତ ଟିକେ ହାଲକେଇ, ଆଉ କଣ କରିବା। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡି ହେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଆପଣ ଆସିବେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏନଜି ଗାଡିରେ ଆପଣ କୁକୁର ଭଳିଆ ଲାଇନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ହର୍ନ ଫର୍ନ ମାରିଦେଲେ କି କଣ କରିଦେଲେ, ସେ ଧମକେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ହେକ୍ ଦିଆ ହବ ନା, ଏମିତି ହବ ନା, ସେମିତି ହବ ନା। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲ, ପୁରା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଲେ ସେ କିଛି କହିବେନି। ନହେଲେ ସିଏନଜି ଅଟୋ ଆଉ କାର ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଆମର ଯୋଉ ଓଲା ଉବେରରେ ବହୁତ ଗାଡି ଲାଗୁଛି ନା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଅଧିକ। ଏଇଆ ଏବେ ଯାହା ଟିକେ ନାହିଁ, ଲାଇନ ନାହିଁ। ଅଟୋ 2ଟା ଲାଗିଛି, କାର ମୋ ପଛରେ ବୋଧେ 1-2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲାଣି। ନହେଲେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଏଠି। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ, ଛାଡିଦେଲି। ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ପକଉଛି,
बाहर बसता जेहतु झिपझिप वर्षा बहुत कड़े जाए ना और रेहमान भाई दुकान पारे पहुँच गल टे सौदा पतर नहीं हल्के रोसे करदे खाई शोया प्योर भेज नॉन भेज टे छाड़दवा देह पे खराब हो खाया ना प्योर भेजिटेरियन हो भाई बाहर पहुँच गली बर्तमान दे भाई टे चाउल दियो 2 केजी उष्णा चाउल दियो आटे कौन दे दियो टे नहीं पड़े आटे मन पड़नी मन भाभी कोई ओडनील गोटे दियो आउ 30 टଙ୍କା चेंज दियो परिया टे कौन नवा 30 टଙ୍କା 60 टଙ୍କା दियो 60 टଙ୍କା परिया ले जियो ना कौन कह आ मोर सब सौदा होची रेहमान भाई माने केते वर्ष हला सौदा 9 वर्ष हलानी 8-9 वर्ष बेले हेगलानी सौदा नहीं जते बेले मु असुविधा थिली जते बहुत हां 1500-1600 ना 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 भाई किंतु बाकी बहुत बाकी देछि भाई न कहले बेईमान हो बहुत संभाली वर्षा वर्ष संभाली एवं से मो रूम पाखे भी दुकान अच्छी कि भाई जो संपर्क ये जाऊँ ना ना भाई परसों नवा एवं बाकी चली दे दूसरी जेहतु पैसा अच्छी असुविधा सेमती है दे दूसरी ना कौन भाई कह जिते न था बाकी नहीं जाए आगे मिल्क मोर मिठा दाई मिल्क मु हल्के खाईदवा रात दही खाए तो ना कि मिठा दी खाई देखते भल लगे कोल्ड ड्रिंक्स से पीक आसलु बारंग पाखे पीदा ये अच्छी ओडनील कोटा दला ब्लू कलर ओडनील गोटे दियो कंपनी कौन चेंज हो केते तू विजिट करो केते आणी को केते कंपनी विजिट हो चेंज पुना पुना कमान सब खाली पुना गण छाडु जो डाबर ए 6 मास 8 डाबर सब्सक्रिप्शन कार्ड पुना बाय केते कंपनी विजिट केते नंबर ऑफिस को कोड आनी আমার নাম্বার আছে রাজি স্যামসাং वाला ফোন করলাম তো অর্ডার দেব 3 টাকা মতো ফোন করলাম ভাই তোমরা অর্ডার দেবো আসলে বলে অর্ডার করে দেন একটা ডিস্ট্রিবিউটর চেঞ্জ হয়ে যায় তো ডিস্ট্রিবিউটর জানি রকম আনতে আজকাল মার্জিন উঠে যায় না সব মার্জিন আছে मार्जिन लोक ऑनलाइन रो बेसी किनी देले डिस्काउंट रे बुझलो भाई सुकी वाला 10 लीटर आराम करते 60 लीटर ऑनलाइन दे सुकी वाला जो बिग बास्केट 250 ग्राम जदी टमाटर दरकार दे दोछ हां फिर 3 टଙ୍କା 4 टଙ୍କା अधिक भाई नौचंदी तो वर्षा होची मोर कोन दरकार आसिया रेठी मु आसी मु कार निकाउची बाइक निकाउची सांग माने सेमती करछन सांग कोनी मु सांग माने कोन सेबा कोला हमें दुकान दलु मुनवा सदन होतिला मेसेज दिले पण सारा फेरा आसले मास न दिले पूरा कोन लगा से जोमाटो स्विगी रो पिला मार्केटिंग जॉब करी 12 टଙ୍କା दरमा पाउछन 30 एठी निज इच्छा अनुसार खर्चंदी 25-30 टଙ୍କା कमेले भाई मा जाई परना मैनेजर अछन भाई मा जाई परना न गले एरिया गोटे एरिया रे 30-40 पिला अलरेड गले धड़कन दले आइले भाई पूरा बिंदास रे काम करछन अब डिस्ट्रीब्यूटर कोट रहियो भाई कोना हमें सब डिस्ट्रीब्यूटर ना हम काम करथुल हां डिस्ट्रीब्यूटर भाई कंपनी आसीबे डिस्ट्रीब्यूटर टीएसएम तमोर चढ़िबो एम देलानी सेम देलानी बर्तन टिके सौदा सब सरी गला पैकिंग चलियो बर्तन रोसे हो रूम चले दे सेति एति सब जिंस हमर किना गेला बर्तन रान भाई हिसाब कर केतना हला को कोन गोटे ना 300 टका एते हे गेलानी तो प्रिंट रखी पका बुझिले आ बर्तमान पहुंच गल टिके घरे टिके रोसे टिके हल्के हबो दिन टिके अल्प खिया हेतला टिके अधिक टिके खिया खाई सारी की सोई पड़िया।